Ayusin nyo, binibidyohan ko kayo. Huwag nyo sayangin yung film ko. Saan yung hole? Okay. Fire in the hole! Pang! O, ayan na. Tumatakbo na. Makaganti na ata. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Nice pass. O, 2-0. O, intercept. O, paano? Nag-aantay lang kayo. Nag-aantay lang na pasa, oh. O, ayan na. Kitang-kita. Kitang-kita. Last touch. Ano ba naman yan? Akala ko magpapakitang hilas na, hindi pa rin. Okay. Ito na ngayon. Nice pass. Jump. Oh, good. Pass break. Ayan na, nagtakbuhan na. Nagtakbuhan na. Oh. Ayaw ipasa kasi malabo na. Ayaw. Oh. Aba. Oh. Kita mo wala nang ganang pasa sa iyo kasi oh, yan. Asyutan kayo, oh. Ha? 4-3? Lamang? Ay, naku, patay na naman to. Kawawa na naman to, 4-3 na. 4-3 na ang score natin. Ayan. Buti na lang, nandiyan si Boss Aye. Siya yung bumubuhay dyan siya. Oh. Ayan na. Ako. Ano ba yan? Oh. Ayan na. Okay, boarding. Nakaganti na, nakaganti. Oh. Matinding depensa dyan. Ang dapat mong gawin dyan. Oh. Tira. Pang! Ay, pasa pala. Pasa pala yun. Oh, pass break. Ala. Ayan na. Ay, grabing pasahan. Manang-mana sa akin. Grabing pasahan. Hoy, asa na? Ay, napapagod na. Napapagod na yung kasama mo, Rugas. Ano ba yan? Oh. Op. Yan ang last touch. Wala na, napapagod na, oh. Napapahinga lang daw. Oh, tira. Nagpahinga ka na? Nagpahinga ka na, kapos pa rin? Oho. 3-in-1 na naman. Naku, patay. Ano ba yan? Oh, ayan na. Oh. Bihira yung foul na yan, Brad. Bihira yan, bihira. Inbound. Ayan na. Wala. Pass break. Ayan na. Takbuhan na naman, 3. Naku, wala na namang bantay. Patay tayo dyan. Pinipilit. Pag inabot ka ng malas talaga. Up. Muntik na, hindi na naman mapapasok. Abutin na ka-rebound, no? Aba, dire-diretso na yan pag ganyan. Dire-diretso na yan. Grabe. Grabe. Oh. Dire-diretso na. Kaso na nakapatay yung video pala. Sorry, nakapatay yung video. Hindi ko na on.
Nakapost kayo. Nakapost, nakita. Yun. Naka, nakaisa pa pero nakapost pa pala yun. Hayop. Wala. Ay, grabe. Oy! Good. Bumangga sa ano. Nilakasan. Nilakasan kasi akala niya. Pata. Oh. Ang lungkot ng mangyari. Okay. Ayan na. Fire in the hole. Pam! Grabe. Sa harap pa ng isa. Oh. Ayan na. Aba, nanggigigil. Ay, grabe. Ay, puta, napindot ko na naman yung post. Kada shoot, puta, napindot ko yung post. Ano ba yan? Oh, counted. Oh. Pag hindi kasama sa video, hindi bilang. Ayan na. Ayun na naman. Pang! Baka. Oh. Fire in the hole. Sa harap na naman. Pang buta. Oy! Takbuhan na naman. Op. Oh, walang tumakbo. Oy, buti na lang. Buti na lang. Ay, grabe. Oy! Op! Oh. Ala, uli na naman. Tangina na, muntik na. Good. Score? Ha? 9-7? Ano yan? 19-17? Ay, dalawa lang pala, oh. Naman kayo, Jud? 19-17. Oh, attack! Ayan na, tabla na to. Oh. All 19. Nakahabol na. Parang mabubuhayan na sila. Okay. Oh. Ang dulas ng bola. May sapalos ang bola. Okay. Fire in the hole. Bang! Pass break. Oh, ayan na naman. Oh. Nice. Ako. Pag iba yung panapasahan, malas talaga. Kaya wag nyo na pa. Nako. Muntik na. Oh, ayan na. Oy, tayo na, yung pasahan mo. Allah! Oy, puta na pindot na naman, Brad. Wala. Naku, nabibigla ako lagi pag nag-shoot siya. Ha? Bakit kaya, no? Panoorin mo lang, Brad. Wala talaga. Change court na tayo, change court. Ilan score? 20. Wala na namang depensa, oh. Oh, ako, pwede sundutan sa likod. Ako, wala.
Patay. Oh. Walang depensa eh, oh. Oh. Yung iba talagang bantay sarado, oh. Kayo, bantay sarado kayo, eh, oh. 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 Yan na naman, oh. Oh. Walang depensa talaga. Score? 7-3, ha. Apat. 27-23. Oh, pass break. Dalawa na naman. Tatlo. Oh. Bigyan. Tanungin mo kung ano, layup yun. Good. Pass break. Attack. Tatlo kayo, tatlo. Tak. Oh. Huli! Ay, grabe. Puta na ipindot na. Walang video. Pass. Grabe. Tatlo nilusutan. 4. Isa pa lang video niya, Brad. Isa pa lang. Aray! Aray ko! Patay na punta pa sa... Paano? Walang ginagawa tong isa na to. Ano to Ay, nako naman. Walang depensa. Ay, nako. Depensa. Yan. Parang hindi tayo makauwi nito, ah. Fire in the hole! Pang! Ala! Ay, nako. Wala nang depensa, wala pang opensa. Nako naman. Bagal ng takbo. Mabagal talaga ang takbo niya, Brad. Uli. Fire. Pang. Oh. Shoot. Yung iba hindi. Walang shoot. Hindi ba yan kasali, Brad? Hindi. Pensa. Patay. Walang depensa eh. Challenge dapat, challenge. Patay na naman, boarding. Kala ko boarding. Grabe. Ang gandang pasahan. Oh, shoot naman pagka sila, oh. Grabe.
Ah. Ah. Pang. Oh. Good. Patingin, patingin. Ba't nagpas? Buti nagpasa. Wow. Gandang laban ha. 38-37. Isa na lang ha. Oho. Nako, board. Ah. Aha. Oy. Oy, nalito, nalito. Buti na lang oh. Pasahan nyo naman to. Pasahan nyo naman daw, nakapahinga na to, matagal pa. Matagal na nagpahinga oh. Pasahan nyo naman daw oh. Ay, grabe. Ang lakas. Nakapagpahinga malakas pasa. Tira. Nako. Fire in the hole. Wala. Takbuhan na naman oh. Grabe. Pang! Ay, grabe. Aha. Baldog ah. Naku. Pang. Nagulangan lang eh. Pulikat pala, hindi pwede gulangan. Pass break. Dalawa, dalawa. Patay. Uy. Pang. Ay, grabe. Uy. Last touch. Pensa, isa na lang oh. Patay. 6-5. 6-5. Dalawa lang video niya, Brad. Dalawa lang. 6-5. Oo, gandang pasa. Pagkapasa, cut. 6-5, 6-5. Ay, nabigla, nabigla. Takbo. Ah, 7-6, 7-6. Lamang. Grabe. Ay, lumusot. Ala, 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 ala. Hoy! Ikes. Nasobra sa excite. Natalo pa. Ay! Ay! Naku, lumingon ka. Naagaw mo pa. Bang! Kapos. Oh, good. Dak-dak. Ay, grabe. No 3. Depensa, no 3 yan. Patay!
Pang! Aha! Hala, 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 titira, titira, titira. Patay! Boom! Nagmamasyado naman magmamadali. Ayan na. Ayun na, balik na, balik. Balik, balik. Balik, patay! Pang! Woo! Ayan na naman. Ayan na naman. Ah! Ayan na naman. Grabe oh. Grabe oh. Grabe yung pass. Grabe hustle play oh. Grabe. Grabe Sir Palmo. Ayan na, bihira yung makikita sa mga action movie. Ala! Oy! Oy! Tapos. Tapos ang laban. Oy, wala! Nailang, nailang! Nailang! Ala! Oh! Oh, tres! Ay! Patay! Sakto lang pasa! Sakto lang yung pasa oh! Dalawa. Balik. Ayun na. Patapos. Tapos! Boom! Patay! Balik! Oh, balik! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Boom! Sabi ko si Rani talaga makatapos eh.